Mga isunod na wakan ninyo ang kahayag ni Kristo kini kahayag, itugyan kayo ang mga ahlingan na magsida kanunay. Ining inyong mga anak, iayagan na ni Kristo, kinahanglan magkataw sila kanunay ng mga anak sa kahayag. Panilaabon tayo sa kanunay, at sa pagtugya sa ilang mga Christoph, Eli, ako nagabunyag kanimo sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maya, ug ipadala ang Espiritu Santo aron magpuyong uban kanina. Kini among gipangayo pinagi ni Jesu nga among Ginoo. Malipon o tagamorya sa gahom ni Kristo nga itong manunubos nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Baliw o tubag ni mga pangutana sa kinasingkasing ng pamaagi. Natawahan sa tibuong kalibutan kung gibuha silang naakong mga tilunan kung bunyagan sila sa ranang samahan o sa anak sa Espiritu Santo o tuluy sila pagtuman sa tanan nga akong isubok kaninyo o ginunduni ako nagkuhan kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog maglingkod sa makadiyot mga igsuon. Ikaw ka mo. O, Kristo ka mo. Ha? Kawis yan. Proximate. Dalisay. Tumitingin yung pare dito. Anong lingkod ka? Jika sekolah tidak mau, kalau mau tetangga rumah